BMW Семерка, соли барориш 2007. Мани намуди бернаи мошин. Ёдовар мешим, ҳуҷҷатош, мани ойнаҳои қафои сиёҳшиша будааст, ҳуҷҷатош 1 солина. мани намуд аз қафои мошин дӯстони азиз. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. داخل سالن 4 الکتروپاکت این آینه‌های پیشم الکترونیک دوستان. داخل سالن چه خیلی که دیده ایستادید، کروبکش اتومات، بارتاش کامپیوتر، کلیمت کنترل، مولتی رول، همه نوارات‌های این زمانه. کلیت استارت استاپ دوستان. از پرابیگش هم میفهمیم. این پرابیگش حالی معلوم نه. این هولت سالن ماشین باز لوکام دارد. این هولت سالن قفای ماشین دوستان. بسیار در حالتی خوب. موتور 4.8 سوزشوارش گاز بنزین. راسخود چقدره؟ 115. راسخودش 15 لیتر که 100 کیلومتر میگردد دوستان عزیز. این هولتی موتور ماشین. نرخ ماشین 110,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 321 300808. مرسیدس بنز یچکه سالی باروریش 98. کامپلکتاسیش الیگانس دوستان عزیز. یعنی نمودی بیرونی ماشین. یعنی نمود از قفای ماشین. از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکتروپاکت، کروبکش مکانیک، اینجا مانتفون داره، سنتر زمک، پرابیگ 153,000 کیلومتر پرابیگ. این الیگانسی اورجینال دوستان عزیز. من این هولت سالن ماشین. من این هولت سالن قفای ماشین. موتور 1.8 سوزشواری بنزین ها بنزین. راسخود چقدره؟ راسخودش 8 لیتر به 100 کیلومتر میگردد. من این هولتی موتور ماشین. نرخ ماشین 70,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 606 2002. BMW سال باروریش 2005. من این نمود بیرونی ماشین چه خیلی که دیده ایستادید. نمود از قفای ماشین دوستان عزیز. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکتروپاکت، آینه‌های پیشش الکترونیک، کروبکش اتومات. من اینجا سی دی پلیر دارد، بارتاش کامپیوتر. پرابیگش هم پرابیگش 193,000 کیلومتر پرابیگ. این هولت سالن ماشین دوستان. سیدینیوش لیفت. این هولت سالن قفای ماشین منه. راسخود 2.5 سوزشوارش گاز بنزین. این هولتی موتور ماشین دوستان. نرخ ماشین 75,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 840 00 90 0050.
92 840 0050. Mercedes-Benz Classic соли барориш 96. Мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. Мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад, сентр замок, дута сиденияи пеш, обогрев сидений дӯстон, пробегаш 271 000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин, мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 2 сӯзишвориш газ бензин, газаш евро 4. این ҳолати мотори мошин дӯстони азиз. ёдовар мешавем санҷи техникиши ҳам яксолӣ намебошад. нархи мошин 46 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 770 77 67. Toyota Corolla Verso соли барориш 2006 дӯстони азиз. мани намуди бернаи мошин. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш механика дӯстони азиз. инҷа наворотош ҳаст, кондитсионерош кор мекунад, калиташ старт стоп, пробегаш 293 000 километр. мана рӯлош лифт дӯстон, боз мултирӯл. این ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодаед. این ҳолати салони қафои мошин. мотор 2.2 сӯзишвориш дизел мебошад. расходаш 5 литр трасаве, дохили шарбе 6-7 литр мехӯрад дӯстони азиз. این ҳолати мотори мошин. нархи мошин 70 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 701 00 52. Mercedes-Benz соли барориш 95 дӯстони азиз. мани намуди бернаи мошин. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 ойнаҳои пеш электро, коробкаш механика, инҷа магнитофон дорад дӯстон. пробегаш 118 000 километр пробег. این ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодаед. این ҳолати салони қафои мошин. мотор 2 сӯзишвориш бензин. оли ягон бор газа дидагишне. расходаш 8 литр ба 100 километр мегардад. این ҳолати мотори мошин. нархи мошин 75 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 952 07 77. Toyota Prado соли барориш 2015 дӯстони азиз. мошин вагон мебошад, европейка. мани намуди бернаи мошин. чӣ хеле ки дида истодаед. мани намуд аз қафои мошин.
حاضر از داخل سالن برای شما معلومات بدیم. داخل سالن 4 الکتروپاکت دوستان، коробкаш автомат، اینجا بارتاش کامپیوتر، کلیمت کنترل، مولتی رول، همه نوارات‌های این زمانه. پربیگش 129,000 کیلومتر پربیگ. سیدینیاش ابا گرفت دوستان، با سیدینیاش لیف چه خیلی که دیده ایستادید، بسیار در حالتی خوب. یعنی حالتی سالن قفای ماشین. همه سیدینیاش کاژمی سیاه، حالتش بسیار عجایب دوستان. دوستان با رویلاش هم اباگرد میشن، تقرامیکاش همش قایده، همه نواراتاش هست. این بگجش میدیم мотор 4 سوزشوارش دیزل، دستگاهش 10 لیتر 12 لیتر 100 کیلومتر میگذرد. این چه خیلی دیگه ساده که موتور ماشین. نرخ ماشین $45,000 با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 810 0048. مرسدس بنز очки соли барориш 2000. комплектацияш авангард дӯстон азиз. мани намуди бернаи мошин, мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. داخلی سالن چه خیلی که دیده ایستادید، 4 الکتروپاکت، коробкаш автомат، اینجا CD پلیر داره، 2 سیدینیای پیش ابا گرفت سیدینیه، سنتر زمک، پربیگش 157,000 کیلومتر پربیگ. این حالت سالن ماشین دوستان عزیز. یعنی حالت سالن قفای ماشین بسیار در حالتی خوب. мотор 2.4 سوزشوارش گاز بنزین، گازش евро 4. расход چقدر اگه؟ расходش 10 تا گازگیری 75-80 کیلومتر میگردد دوستان عزیز. نرخ ماشین 104,000 сомон با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 804 0001.